Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah berjumpa bersama saya Muhammad Ajib Asy-Syafi'i. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah silsilah kitab dalam madhab Syafi'i yang sangat terkenal, yaitu kitab salah satu imam besar, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala? Beliau seorang muhakkik dalam madhab Syafi'i, muharrirul madhab. Madhab dalam madhab Syafi'i, beliau dikenal sebagai ulama tarjih. Beliau memiliki kitab fikih, diantaranya adalah kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, kemudian ada kitab Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin, kemudian beliau juga mempunyai kitab Raudatut Talibin wa Umdatul Muftin. Kita akan mengenal kitab-kitab beliau ini sejauh mana hubungannya dengan kitab-kitab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kalau kita runtut dari atas, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala memiliki sebuah kitab fikih, diantaranya adalah kitab Al-Um. Bahkan selain kitab Al-Um, beliau juga memiliki kitab Al-Imla dalam fikih. Nanti murid beliau juga mengarang sebuah kitab yang dengan nama Mukhtasar Al-Muzani yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Dan kemudian ada lagi kitab Mukhtasar Al-Buwaiti yang dinisbatkan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala memiliki beberapa kitab fikih, di antaranya Al-Um, kemudian Al-Imla, Mukhtasar Al-Buwaiti, dan Mukhtasar Al-Muzani. Kitab-kitab Imam Syafi'i nanti akan diringkas oleh seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Beliau adalah Imamul Haramain Al-Juwaini yang wafat pada tahun 478 Hijriah. Beliau mengarang sebuah kitab dengan nama Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Kitab inilah ringkasan dari beberapa kitabnya Imam Syafi'i. Kemudian kitab ini ternyata diringkas lagi oleh ulama setelahnya. Bahkan beliau ini adalah seorang ulama besar, murid daripada Imamul Haramain yang bernama Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 505 Hijriah. Beliau mengarang kitab Al-Basit, ringkasan daripada kitab gurunya yaitu Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Tidak berhenti di situ, ternyata Imam Ghazali masih ingin meringkas kitab beliau yang judulnya Al-Basit menjadi kitab Al-Wasit. Bahkan beliau teruskan kembali dengan kitab Al-Wajiz, ringkasan dari kitab Al-Wasit. Bahkan tidak berhenti di situ, beliau lanjutkan kembali, diringkas menjadi kitab Al-Khulasoh. Jadi sebenarnya Imam Ghazali punya kitab 4 fikih: Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz, dan Al-Khulasoh. Sementara kitab Al-Wajiz ini nanti disyarah oleh ulama setelahnya yang bernama Imam Ar-Rafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fathul Aziz Syarah Al-Wajiz. Kemudian dari kitab ini ternyata Imam Nawawi meringkasnya menjadi kitab Raudatut Talibin. Padahal Imam Nawawi punya kitab lain yaitu Minhajut Talibin. Dari mana? Ternyata beliau ringkas dari kitabnya Imam Rafi'i yang judulnya Al-Muharrar. Jadi Imam Nawawi rahimahullah punya kitab fikih 3. Raudatut Talibin itu adalah ringkasan dari Fathul Aziz, sementara Minhajut Talibin itu adalah ringkasan dari kitab Al-Muharrar karya Imam Ar-Rafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian Al-Majmu' Syarh Muhadzab dari mana? Oh, ternyata kitab Al-Majmu' Syarh Muhadzab itu adalah beliau karang dalam rangka mensyarah sebuah kitab yang dikarang oleh ulama bernama Imam Asy-Syairazi, Abu Ishaq Asy-Syairazi, yaitu Al-Muhadzab. Jadi sementara kitabnya Imam Nawawi ini adalah kitab yang mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i. Bahkan kitab-kitab beliau ini punya silsilah yang sanadnya bersambung kepada Imam Asy-Syafi'i, pendiri dari mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Saya kira sekian penjelasan dari saya tentang hierarki kitab-kitab dalam mazhab Syafi'i. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua untuk mengenal lebih dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Terima kasih. Saya Muhammad Ajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.